आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है। ये हुकूमत के पुजारी हैं, ये दौलत के गुलाम, जो जहन्नुम की मुसीबत से डराते हैं मुझे। खुद तो दुनिया में बना लेते हैं जन्नत अपनी, ख्वाब खोई हुई जन्नत के दिखाते हैं मुझे। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि जब उम्र ढलने लगेगी, बालों में सफेद चांदी उतर आएगी, औलाद जवान हो रही होगी, और मेरे बचपन के दोस्त जो मुल्क को छोड़ के अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दूसरे ममालिक में जा बसे थे, उनकी औलादें भी बड़ी हो रही होंगी। मेरी औलाद उनकी औलाद को देखेगी, उनके मुस्तकबिल को देखेगी, उनकी आसाइशों को देखेगी, उनके मुल्क के अंदर कानून व इंसाफ की हुक्मरानी को देखेगी। तो जिस दिन उसने मुझसे सवाल कर लिया कि आपने इस मुल्क को छोड़ने का इरादा क्यों ना किया था, तो मैं उस दिन से डरता हूं। मैं उस दिन से डरता हूं कि जब मुझसे ये कोई पूछ बैठे कि मुल्क के साथ मोहब्बत करते थे तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का भी सोच लेते। मैं इस सवाल से डरता हूं। मैं उस वक्त से डरता हूं कि जब कोई ये बात पूछ बैठे कि इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा मंजरनामा तुमने देखा था कि यहीं से दिल लगा बैठे। मैं इस सवाल से डरता हूं क्योंकि गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर मैंने वो मंजरनामा देखा है। मैंने वो तमाम वीडियोस देखी। आपने माजी करीब के अंदर मुल्क के असासाजात के ऊपर अगर किसी ने हमले किए थे तो उनको उठा लिया, खामोश रहे कि ठीक है, एहतसाब होगा, सच और झूठ वाजे हो जाएगा, जो मुलव्वस हुआ उसको करार वाकई सजा मिल जाएगी। लेकिन मौजूदा मंजरनामे के अंदर जिस तरीके से किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ था, उससे कागज छीने गए। एक तजवीज और तायीद कुनिंदा को उठा लिया गया कि तुमने इसकी हिमायत क्यों की थी, तुम इसके तजवीज कुनिंदा क्यों बने थे। मुझे कतई तौर पे अफसोस ना होता, ना ही अफसोस कभी होगा, अगर इस तरह हुआ कि एक एतराज उठाने वाले को अपने लगाए गए तमाम तर एतराजात मालूम होंगे। कल एक ऐसी वीडियो भी देखी है कि जिसने एतराज आयद किए थे, अब जिस शख्सियत पे किए मैं नाम नहीं लूंगा, फिर उसे क्रिटिसाइज करने की और एक पैराए के अंदर देखने की नौबत आन पड़ेगी। उससे यह पूछा कि आपने 8 एतराज आयद किए, आप जवाब दे दें कि आपने कौन कौन से एतराज आयद किए हैं। वो कहते हैं 9 मई के हवाले से इन्होंने जो कुछ किया है सबको पता है, वो एतराज आयद है। उनका जी तफसीलन बताएं कि आपने जो 8 एतराज आयद किए हैं। वो कहते हैं मेरे वकील को पता है। उन्होंने कहा जी वकील को पता है, आप ये बताइए कि ये जो एतराजात हैं, इन एतराजात की बुनियाद के ऊपर आपके पास हकाइक क्या है। तो वो कहते हैं जी मुझे आरओ साहब ने बताया। सवाल पूछा गया कि आरओ ने तो अपने दफ्तर के अंदर किसी को आने की इजाजत ना दी, सिर्फ तजवीज कुनिंदा, तायीद कुनिंदा और उम्मीदवार ही सिर्फ अंदर जा सकता था। आपने एतराज आयद किए हैं और उसके बाद उन्होंने तजवीज कुनिंदा भी बाहर निकाल दिए, तो आपको आरओ साहब ने किधर बुला के ये बातें बता दी। उन्होंने कहा जी मेरे वकील साहब को पता है। यानी इस तरह के एतराज कुनिंदा इन्होंने मुसल्लत किए हमारे ऊपर कि जो सिस्टम का एक मजाक बना रहे हैं। आपने एतराज आयद करना था, किसी टेक्निकल बंदे को खड़ा कर देते, तकनीकी बुनियादों के ऊपर एतराज करते, हम भी मानते। मैं इस मुल्क का बासी हूं, मैंने बचपन अपना जिस तरीके से गुजारा है, पैट्रियाटिज्म के अंदर गुजारा है, मुल्क की मोहब्बत के अंदर गुजारा है, मुल्क व कौम की खिदमत के हमें सबक पढ़ाए जाते थे। हमारी माँ लोरी में हमें कहानियां सुनाया करती थी कि किस तरीके से इस मुल्क ने आज़ादी का लम्हा देखा, किस तरीके से हमारे आबाओ अजदाद हिजरत करके आए, किस तरीके से हम यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने जो मंजर देखे थे उनमें भी कुछ ऐसे मनाजर होंगे जो हम देख रहे हैं। उनकी सकत होगी, हमारी सकत उतनी नहीं है, हम कमजोर हैं उस हवाले से। हमें यह लगता है कि यह मुल्क हमारा है। मैं अपनी अक्सर नज़्में मुल्क के हक पे लिखा करता था, जिस तरीके से कि मुझसे तस्वीर कायद मुखातिब हुई, इब्ने कासिम की रूह अपने अंदर जगा, अपने बाजू कटा, अपना तनमन लुटा और जालिम का हर दिल से डर मार दे। तू अबाबील बन और इमदाद कर, वक्त के अबरहा पे तो कंकर गिरा, अहद के इन यजीदों की बायत ना कर, अपने मकसद पे अपना जिगर वार दे। मैं लिखा करता था कि सही इरादों से आने वालों हमारी बाहें खुली मिलेंगी, जो दिल का दूरत से भर के लाए तो सरहदों पे ही मार देंगे। बस एक कौम और एक मंजिल का नारा मिलके लगाएंगे हम, चमन के फूलों की परवरिश को हम अपने खून की फवार देंगे। लेकिन वो परवरिश करने के लिए
دماغ چاہیے. میں بھائی سے نہیں لڑنا چاہتا, میں اپنے گھر والوں سے نہیں لڑنا چاہتا, میں اپنے محلے والوں سے نہیں لڑنا چاہتا, میں اپنے صوبے والوں سے نہیں لڑنا چاہتا, میں اپنے ملک والوں سے نہیں لڑنا چاہتا. میں کیوں لڑوں؟ میں تو بھائی چارے کا اور امن کا درس دینا چاہتا ہوں. ایک ایسی شمع جلانا چاہتا ہوں جس کی لو سبھی تک روشنی پہنچاتی رہے. لیکن کیوں ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے؟ اس طرح کے اعتراضات ہیں بجلی کا بل ادا نہیں کیا, اس طرح کے اعتراضات ہیں ریسٹ ہاؤس کا بل ادا نہیں کیا, اس طرح کے اعتراضات ہیں سگنیچر اس کے نہیں. کیا اس طریقے سے آپ وائٹ واش کر دیں گے؟ وسعت اللہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ کیا کسی کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہونا کیا چاہیے, ہو کیا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہونی کو انہونی اور انہونی کو ہونی بنانے کے اس وقت جو لوگ ہیں وہ اس کے سوا ان سب لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے, شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں ہر ماجھا ساجا تک یہ جانتا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. جن افلاطونوں کو دیوار پہ لکھا موٹا چھوٹا چھوڑ کے دیوار ہی نظر نہیں آ رہی, ان کے ساتھ کوئی کیسے سر کھپا سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ دائیں بائیں اور نیچے ہر طرح کی زیادتیوں کے جواب میں خاموشی کا مطلب صرف بے حسی اور بزدلی ہے, مصلحت کوشی ہے, منافقت ہے. خاموشی لا تعلقی اور اکتاہٹ بھی تو ہو سکتی ہے, مزاحمت کی کم از کم شکل بھی تو ہو سکتی ہے, خاموشی معنی خیز بھی تو ہو سکتی ہے, دل و دماغ کے درمیان جاری کشمکش بھی تو ہو سکتی ہے. ہم خاموش رہنا چاہتے ہیں, بول بول کے تھک گئے. خاموشی سوچ بچار کی مہلت بھی تو ہو سکتی ہے, خاموشی کسی طوفان یا جھکڑ سے پہلے کا سناٹا بھی تو ہو سکتی ہے. آئیڈیل حالت تو یہی ہوتی ہے کہ کسی ایک ریاست میں بیک وقت ایک ہی حکومت ہو جس کے ہوا سے خمسہ سلامت رہے, جو رعایا کو سن سکتی ہو, دیکھ سکتی ہو, محسوس کر سکتی ہو, کسی بھی چیخ یا خاموشی یا مطالبے کے اوپر فوری طور پر ریئیکٹ کر سکتی ہو. لیکن ہمیں یہاں پہ بانٹا جاتا ہے, آئیڈیل لمحہ بننے ہی نہیں دیا جاتا. 2013 کے بعد 1988 سے لے لیں اور اس کے بعد 2013 کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. کھوٹ میں لائے بغیر نہ زیور بن سکتا ہے نہ ہی بیانیہ بن سکتا ہے. یہی ریاست کی اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کی سچائی ہے, یونیورسل سچائیاں ہیں. لیکن ملک کے اندر آئیڈیل حالات کبھی دیکھنے کو نہیں ملیں گے. ہیرے موتی جڑنے والے بیانیے تو آپ کو ملیں گے اور بعد میں یہ پتا چلے گا آپ کی کھال تک ادھیڑ کے لے گئے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا وقت نہ آئے کہ جب مجھے اپنے بچوں کے سامنے اپنی ماضی کے اقدامات کے اوپر, ملک میں رہنے کے اوپر مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے. میں نہیں ہونا چاہتا. یہ میری مٹی ہے جو میری ماں کے مترادف ہے. میں یہیں رہنا چاہتا ہوں, اپنی آل اولاد کو بھی یہیں رکھنا چاہتا ہوں اور انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ ہم رہے تو یہاں پہ ہی احساس تھا, یہاں پہ مروت نہیں تھی, یہاں پہ جذبہ تھا, یہاں پہ کھوکھلا پن نہیں تھا. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں. لیکن وہ بتانے کے لیے کیا تب تک بچ پاؤں گا, اس کا جواب مجھے بھی نہیں معلوم. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.